Dito yung tumalon si Abayo, no? Ah. Kumusta naman pagtanaw? Baka naman yung ano. Sige, danda bilawan na. Oy, diri oh. Wala, dira na may gikan, uy! Wala na may bandaan. We go back to the jungle. Na dapat unta na ta sa kuan, merlayon karon. Dalan tawang bulak balahi man. Sada. Kan mo good na? Ay, oo, lahi. Punta tayo dun sa orchid garden. Sige daw. Okay, for now. Dito din yung daan. Asan? After this walking, going back in my employer. Dito yung daan. Dito. Uy, ahan na tong duha. Djokovic hat ja auch richtig kritisiert, weil er hat gesagt, gerade die Nummer ဆောင်းနေတော့ဟွာနဲ့ဆောင်းကြီးမှလေလာကျင်းနေရပါ Sige, dito tayo. Oh. I need to.ကားပေါ်အလုပ်ပြန်လာ